Guys, overtime na naman for today's video. Ayan, ito yung mga trupa natin. Shout out guys! Ayan guys, andito na ang tubrang batikan. Shout out guys! Shout out kay Butsoy, taga Sintangan, kay Christian, taga Bakulod. Kaway idol! Kay Christian guys, shout out sa girlfriend niya. Kay Butsoy, taga Sintangan, shout out. Yun ang pinaka-namis talaga. Yan, kaway-kaway muna Butsoy, taga Batang Sintangan yan, City. Good evening guys. Yun, kay Ruben, taga Hilonggo Dako. Oh. Hello guys. Friend, dito friend. Mamaya na, mamaya. Aga pa nga eh, baka uwi ako, ibibigay mo yan. Ay, kay Bantag, shout out sa ano? Guys. Kamiting, kaibigan ko si Bantag. Kamiting, yun. Pakilala ko guys, si Idol Bantag. Ayan guys. Ay, shout out kay Idol Butsoy, taga Sintangan City. Ayun, di ka lang shout out Idol. Nakatanggap ng regalo na galing sa puso. Oh! Yun, kay Prince. Ayan guys, dami namin gawa. Yung iba nakamarinate na. Ay, yung iba ibababad pa lang, pastilan. Kaya ito ang buhay, pastilan. Yung iba ibababad pa lang. Grabe yun. Tiyam na butas guys, pastilan. Tutusukin pa. Tusukin mo na yung patig dyan. Marinit pa guys. Gusto pa guys, pastilan. Grabe yun. Tusukin mo ang patig dyan. Isa isul pa lang namutla-mutla na eh. Ayan, ganito ang buhay guys pag December. Ayun Woo! Pastilan. Ito pa burlis na walang buto. Manok. Ayan guys, pastilan ang buhay Ayan Yun talaga sakto Wala ka dyan. Sige lang. Yan. Yun. Bukas ko na lang. Pastilan. Grabe. Ayan guys, tutusukin pa batik Puta ka, nagugas pa ako. Yan, sa'yo talaga yan. Tusukin pa to guys. 4, 5, 7, 8 piraso. Chris, 23 years. Ako naman maglaman. Tayo? Ako. Dapat ka. Ako suka ko eh. Puto ka na! Sus. Sampulan mo nga boss. Yun, sampulan guys. Good morning sa inyo lahat dyan. Senador, Senador, sa baluta. Digong. Duterte. Yun, yan, number 1 sa baluta. Soto. Yun, shout out kay Tatay Digong. Thank you for watching. Huwag ka mag-alala, Tatay Digong, anak mo, tatak. Guys, shout out na aming chip ko. Ayan malupit ayan Buti sana ang paborito niyang ulam. Ayan, kaway-kaway muna tayo. Yun, tarakis Oh, tayo. Yo, what's up man? Hey, what's up man? Yun. Spaghetti naman dyan! At saka ice cream! Sabaw guys! Kasi pangit yan! Mas palakas ko niyan. Gano'n ba? Hindi yung magkilaw? Oo, hindi kayo putulon. Huwag mo na putulin yan. Kaya nga, ganyan yung mamura. Para maganda ba? Para maganda na, para makapaparan naman niya. Huwag yung diretso yung putulin. Oo, kasi lupa ka. Hindi yung diretso. Hanggang dyan lang.
lang dyan. Ayan, hindi mo na kailangan. Hindi mo pwede. Haggard oh. Haggard ah. Grabe guys oh. Lupit talaga ng kaibigan ko oh. Talagang pagdating sa Makatay, 1 hour lang yan, 500 pieces. 1 hour lang kinatay guys oh. Tingnan mo naman oh. Lupit talaga oh. Kaway-kaway mo na idol oh. Hello. Good afternoon guys. Shout out guys, lupit oh. Grabe oh. Oo, tingnan mo yun. Ibababa na namin yan guys. Yan, nakaabang na yung marinit yan. Lininisip pa namin yan oh. Grabe oh. Sangtulinada na guys oh. Sangtulinada. Maapaw na oh. Stilan. Yan, nagkalaglaga na nga oh. Stilan guys, grabe. Yan ang buhay si ICB Mix dito oh. Nagang bugbugan. Matira matibay guys. Ayan, ito pa oh. Yan oh, magigilingin pa yan guys oh. Yan oh. Stilan oh. Ay, grabe oh. Shout out guys. Shout out. Mga kababayan ko yan. Barangay Libuak, shout out. Yun guys, bagong ligo guys oh. Nakawax si ICB Mix. Ayan oh. Ayan oh. Kawax si ICB Mix. Bagong ligo guys oh. Yan oh. Shout out guys. Good morning sa inyo lahat dyan. Good afternoon. Yun, kape.